بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو سیر کرواؤں گا ہنزا میں موجود ایک بہت ہی خوبصورت اور 800 سال پرانا قلعہ جس کو بلتت قلعہ کہتے ہیں۔ اس سیر کے دوران ہماری معاونت یہاں پر موجود گائیڈ نے کی۔ بہت بہت شکریہ، آپ چڑھائی چڑھ کے اس گرمی میں بہت محنت مشقت کر کے آئے ہیں، تو آنے کا شکریہ۔ آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ یہ ہنزا جو تھا نا ایک ریاست تھا، جس طرح سوات بہاولپور ریاستیں تھی، ہنزا بھی ایک اسٹیٹ تھا۔ یہاں دو قدیم قلعے ہیں، قلعہ التت اور بلتت۔ اب جس قلعے میں آپ موجود ہیں اس کا نام قلعہ بلتت ہے، اور یہی یہاں کے حکمرانوں کا مستقل رہائش گاہ تھا۔ یہیں سے اس ریاست کے فیصلے ہوتی تھیں اور یہیں سے اس ریاست کی منصوبہ سازی ہوتی رہی ہے۔ اس کی عمر تقریباً کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ رپورٹ کے مطابق 800 سال ہو چکی ہے، اور یہ قلعہ ایک دور میں نہیں بنا ہے، مختلف حکمران گزرے ہیں، انہوں نے وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلیاں کروائی ہیں۔ آخری جو بڑا تبدیلی آیا وہ انگریزوں کے دور میں آیا تھا، جب انگریز اس علاقے کو فتح کر چکے تھے دسمبر 1891 میں۔ انگریزوں کے آنے کے باعث، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تھوڑا آگے ہو جائیں، یہ پھر اوپر جانے والے ہیں جی، آپ اوپر چلیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جی انگریز جب یہاں آئے تو یہاں کے حکمران میر صفدر علی خان چائنا چلے گئے، اور ان کے بھائی میر محمد نظیم خان جی یہاں حکمران بنے۔ ان کے دور حکومت میں اس کی تیسری منزل پر شیشے کی کھڑکیاں لگوائی گئیں، اور یہ قلعہ 1945 عیسوی تک زیر استعمال رہا ہے۔ ابھی اس کی جو مرمت ہوئی ہے یہ پرنس کریم آغا خان نے کروایا ہے۔ میر غضنفر صاحب نے یہ قلعہ عوام کو دی ہے۔ ہم آپ سے جو ٹکٹ لیتے ہیں یا غیر ملکیوں سے، یہ ہمارے ذریعہ آمدنی کا سورس آف انکم واحد ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک ادارے سے ہمیں کوئی گرانٹ نہیں ملتا ہے۔ تو پاکستان کے سابق صدر فاروق احمد خان لغاری صاحب یہاں تشریف لائے تھے، جنہوں نے اس قلعے کا رسم افتتاح عمل میں لایا ہے ستمبر 1996 میں۔ قلعے کی لابی میں استقبالیہ میں موجود ہیں۔ ہمارے قدموں کے نیچے یہ بکرے کی بالوں کی بنی ہوئی دیسی دریاں ہیں، اور ان کے نیچے زمین کے اندر اناج کے غلے کے سٹورز ہیں، غلے کے گودام ہیں، تو میں وہ آپ کو دکھا دوں گا۔ آپ وہاں سے ہو کر آگے بڑھتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو جالیاں لگی ہیں نا، یہ لوہے کی جالیاں ابھی لگی ہیں، پہلے مٹی بھرا ہوا تھا، اس کو نکالا گیا ہے، اور یہاں سے وہ نکالنے کے بعد نیچے اس طرح سے دیواریں نظر آئیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ قید خانہ تھا، لیکن انجینئرز کہتے ہیں کہ قلعے کی جو بنیادیں ہیں، فاؤنڈیشن، ان کی مضبوطی کے لیے یہ کیا کہتے ہیں کراس دیواریں ہیں اندر اس کی، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں جی۔ معزز ناظرین، یہ جو آپ پرانے دور کے ملبوسات دیکھ رہے ہیں، یہ اس دور کے شاہی ملبوسات ہیں۔ پیچھے وہ بزرگان دین جی، معزز خواتین حضرات، یہ محافظ قلعے کی جو حفاظت کرتے تھے وہ یہیں پہ قیام کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سامنے دیکھیں، یہ شو کیسز میں پرانی ملبوسات ہیں، جن میں زنانہ اور اس طرح سے مردانہ اور شاہی ملبوسات رکھی گئی ہیں جی، یہ مختلف ملبوسات ہیں۔ اور یہاں سے جو دریچہ ہے اس کے ذریعے ہوا کا گزر ہوتا ہے، یہ کراس وینٹیلیشن کے لیے۔ اب ہم آپ کو مجلس شورا میں لے چلتے ہیں۔ بادشاہ شورا کا حجرہ ہے، میرے پیچھے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی ضروری بات ہو، کوئی اہم معاملہ ہو، اس پہ آپس میں مشورے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے زمین کے اندر یہاں پہ سونا دفن تھا، یہ خزانہ تھا ادھر۔ جب انگریز آئے، ان کے آنے سے پہلے امیر افروزہ نے کھلوا دیا، اور وہ ساتھ لے کر چائنا پہنچ گئے آرام سے جی، چین کے بادشاہ کے سلام کرنے کے لیے۔ ایسی چیزیں ارطغرل میں دیکھی تھیں۔ اور یہ دیکھ لیجیے جو قالین ہے نا، یہ بھی کاشغر سے زمانے میں تجارت ہماری چین کے ساتھ رہی ہے، تو اوپر یہ رنگ گہرے ہیں، یہ ہلکے کلرز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کافی ڈیمیج ہوا تھا، اب اس کو ریسٹور کروایا گیا ہے۔ اور یہ جو اسٹون ہے بھائی جان، اس کو انگریزی میں جونیپر ٹری کہتے ہیں،
یہ دنیا کی قدیم ترین درختوں میں سے ہوتی ہیں یہ. اچھا جی اور اسی راستے سے ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. روشنی زیادہ ہونی چاہیے. جی السلام علیکم پیارے صاحب. معزز ناظرین، اب جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو تینوں صاحب لے کے یہ پرانے دور کے بادشاہوں کا شاہی تخت ہے جہاں پر بادشاہ براجمان ہوا کرتے تھے. اللہ کا بڑا ہی ایسا. اس وادی کو وادی ہمزنگر کہتے ہیں. سبزہ نہیں ہے، یہ قراقرم کے پہاڑ ہیں. جس طرح ہمالیہ ہیں، ہندو کش ہیں، تو یہ قراقرم کے پہاڑ ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ مونسون کی بارشیں کم ہوتی ہیں، اس لیے یہ سبزہ نہیں ہے. ان پہ جو ہریالی آپ دیکھتے ہیں، جو درخت، یہ انسانی ہاتھوں کی لگائے قلمیں ہیں سب. تو یہاں اس کو سرسبز رکھنا، اس کو آباد رکھنا ایک بہت محنت طلب کام ہوتا ہے. تو دریا جو ہے دریائے ہنزا مشرق سے مغرب کی طرف قبلہ کی جانب اس کا رخ ہے. اور یہاں سے بعض اوقات جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، سونا نکالنے والے سنیارے وغیرہ، جن کو ہم سونے وال کہتے ہیں، وہ آ کر دریا کے کنارے تمبو لگا کے بیٹھتے ہیں اور ریت سے نا سونا الگ کرتے ہیں. دو جی دریا سندھ کے اسی کو کہتے ہیں سر. یہ راکا پوشی چھپا ہوا ہے. اچھا راکا پوشی. جی جی ابھی ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہے نا، اسی کے پیچھے راکا پوشی کی جو بلندی ہے 25,575 فٹ ہے دریا کی سمندر کی لیول سے. راکا پوشی کس علاقے کا نام ہے؟ یہ سفید پہاڑ کا چترال گلگت ہنزا کے پہاڑوں میں پائی جاتی ہیں. یہ پرانے دور کی رکھی گئی ٹرافیاں ہیں. پرانے دور میں جانوروں کا شکار کر کے ان کی کھوپڑیاں اور سینگ بطور ٹرافی رکھے جاتے تھے. لائسنس ملتی ہے دسمبر کے مہینے میں. تو یہ بہت قدیم زمانے کی لگی تھی. ہم نے ان کو دوبارہ سے اتارا، ٹھیک کیا، مرمت کیا، دوبارہ لگا دی. تو یہ شکاری ہوتے تھے، ان کی ٹرافیاں لگائی جاتی. آپ کو ایک چیز میں بتانا بھول گیا ہوں، یہ کھیلوں میں سے ہے. ہمارے بھائی جیسے بہادر لوگ پولو کھیلتے تھے ایران میں آج سے ہزاروں سال پہلے. ابھی بھی پولو ایران کا قومی کھیل ہے. اچھا جی جس طرح پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، ایران کا قومی کھیل پولو ہے. وہاں سے یہ سمرقند بخارا آیا، پھر مغلوں ترکوں کے ساتھ ہندوستان پہنچا، وہیں سے پھر یورپ تک پھیل گیا. اور ہر سال گلگت اور چترال کے مابین یہ پولو کی بڑی زبردست مقابلے ہوتی ہیں. تصویریں بنا چکے ہیں تو میں آپ کو آگے لے چلوں گا. ہم نے پیچھے واپس آنا نہیں ہے. ٹھیک. کلر کیمرے ایسا نہیں ہے. آئے جی، یہ اصل میں اندرونی ایوان دربار اجتماع ہے. باہر بارش ہو، گرمی کی شدت ہو، جس طرح آج دھوپ تیز ہو تو جل جاتا نا، بندہ نہیں رہ سکتا. تو یہاں آ کے چاروں طرف آرام سے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے تکیے لگا کے. یہاں پہ بادشاہ سلامت تشریف فرما ہوتے تھے اور اوپر تختے لگائی جاتی تھیں پہلے. ابھی ہم تلپات ڈالتے ہیں. اچھا تو یہاں پہ جو بھی اشیاء نمائش پہ ڈسپلے پہ رکھی گئی ہیں وہ ابھی رکھی، پہلے کی نہیں ہے. یہ خالی ویران تھا. سر آپ کے پیچھے دیوار کے ساتھ جو فریم میں نوٹ لگے ہیں نا، یہ چین کے کاغذی نوٹ ہیں. کاغذ کے نوٹ 1920 میں یہ چلتی تھی چائنا میں. اچھا اچھا. اور تجارت یہ اوریجنل ہے کہ کاپیز ہیں؟ اوریجنل ہے بالکل. اور یہاں پہ جی یہ جو اوزار، یہ جو آلات ہیں نا، یہ ان کو ہم نقارے کہتے ہیں. نقارے گھر کے باہر شادیاں ہوں اور پولو کا کھیل ہو تب بجاتے ہیں. اور یہ قدیم بندوقیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ان کو چکماق والی بندوق بھی کہتے ہیں. تب فائر کیا جاتا ہے. اچھا ہاں، بڑا مشکل کام تھا. آگے سے گن پاؤڈر اور گولی ڈال کے پیچھے سے آگ لگا کے فائر. اچھا ہاں. ہاں جی، یہ کچن ہے؟ مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے. تو محترم خواتین و حضرات، یہ شاہی باورچی خانہ ہے. یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کریں، یہ دیواروں میں کھڑکیاں بالکل نہیں ہیں، لیکن روشنی کے لیے ایک روشن دان ہے. بہت سلیقے سے اس کو بنایا گیا ہے. یہاں سے روشنی کا گزر ہوتا ہے اور ہوا بھی دروازے سے اندر آتا ہے، یہاں سے باہر چلا جاتا ہے. اس میں کراس وینٹیلیشن کہتے ہیں. یہ ٹھنڈا رہتا ہے. اگر آپ بھی ساؤتھ میں، سندھ میں، پنجاب اس طرح گھر ٹرائی کریں گے تو مجھے لگتا ہے وہ کامیاب رہے گا. ٹھنڈا بہت رہے گا. یہ مختلف برتن ہیں، پیتل اور تانبے کے برتن ہیں.
पत्थर की हांडियाँ हैं। ये किचन था इनका। जी जी, पत्थर की हांडियाँ हैं। तो बोची के नाम का पता है? मैं इतने करीब से फोटोग्राफ हैं जिनमें बादाम अखरोट कूटे जाती थी। और ये लस्सी की मदानी है जिसमें लस्सी बनती थी। ये कद्दू के खोल इनमें पानी रखा जाता था, दूध। ये ज़मीन से जब पैदा होती हैं तो ये खाली होती हैं, बिल्कुल गुब्बारे की तरह, अंदर सिर्फ थोड़े से बीज होते हैं। तो ये कुदरती एक फल पैदा होता है जो बर्तन के तौर पे इस्तेमाल होती है। आपके साथ दीवार के साथ ये फूंकनी है, बकरे की खाल का बना वो सफ़ेद रंग का ये फूंकनी है। लोहार इनको चलाते थे और फिर अंगारे दहकती थी, लोहा पिघलता था इस तरह। ये जी ये जो हल्का है इसमें चमचे हैं लकड़ी के, तो लकड़ी के चमचों से लोग सूप पीते थे। और अभी भी हमारे घरों में ये लकड़ी के चमचे हम इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार में भी जो यहाँ के कारीगर हैं वो इस तरह की लकड़ी के चमचे वगैरह बना के तोहफे के तौर पे वो फ़रोख्त करते हैं। और ये तवा है पत्थर का बना हुआ जिस पे रोटियां पकाई जाती थी। हमारे आगे दीवार के साथ संदूक है, उसमें आटा रखा जाता था। और ये जो बर्तन हैं इनमें खाना खा लेते थे 4-5 बंदे एक ही बर्तन दस्तरखान पे। आजकल तो हम प्लेटें इस्तेमाल करते हैं, माजी में एक बर्तन में 2-3 बंदे इकट्ठे खाते थे जी। और ये कांटा है जिसकी मदद से फसलों को साफ़ किया जाता था। इसको अंग्रेज़ी में विनोविंग फोर्क कहते हैं। जब भूसा तैयार होता था भूसे को दानों से अलग करते थे। ये तो आजकल भी हमारे गांव में। हाँ बिल्कुल, बाज़ गांव में अभी भी इस्तेमाल होते हैं बिल्कुल। हाँ, अच्छी बात है, कदीम ज़माने के दस्तूरात को रखना चाहिए। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आपके पीछे जो स्टोर है ये गोश्त को खुश्क करके रखें। लस्सी सर्दियों में गोश्त का सूप। ये कितनी देर रह सकता है? सर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक उसको बिल्कुल ख़राब नहीं होता था, ड्राई मीट जी। और ये जो मैं बताना भूल, कार्बन कह सकते हैं, ये जेनवन है? जेनवन है सर। अच्छा। और ये फिर ख़राब नहीं होता है, अगले हज़ारों साल तक भी लकड़ी सड़ता नहीं जब इसको एक दफ़ा इस तरह कार्बन। अच्छा। तो आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछिए, इसके बाद फिर मैं आप ख्वाबगाह। यहाँ आग जलती थी, दरमियान में लकड़ियाँ जला के ना उस पर खाना गर्म रखते थे, वहीं से उठा के खा लेते थे। फिर बाद में वहाँ पे बिस्तर बिछा के खरगोश के ख्वाब लेते थे, सो जाते थे। छोटा झूला भी है जी, ये झूला है जब बच्चे पैदा होने के लिए क्रेडल है। अच्छा। और ये कुरान मजीद है कदीम ज़माने की ना। उस ज़माने में बाज़ उलमा हज़रात अरबी फ़ारसी में ख़ुतूत भी लिखते थे, ये कुरान पाक की किताबत करके रखते थे। तो ये बहुत महंगी होती थी, पहले दस्तयाब नहीं होता, हर घर में कहाँ कुरान शरीफ होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से किसी के पास एक होता पूरे मोहल्ले में, तो मांग के ले जाते थे उससे, फिर कहीं कुछ सर पढ़ना उसमें क्या हो। था? वो सर नहीं खोला, उसमें सोना है। आप लोग आगे दिखा के लाए, मैं तस्वीर ले लूँ पुराने पाक की। जी जरूर। और ये जो कैबिन है ना, में ड्राई फ्रूट कुछ खुबानियाँ वगैरह रखी जाती है। आपका है समर बेडरूम है। और यहाँ पे आप देखें मोहतरम हजरात, जो दीवार पे दस्तावेज़ हैं ये चीन के साथ जो मुआहिदा होते थे हुंजा स्टेट की आज से 600 साल पहले से, तो ये वो मुआहिदे हैं। तो चीन ने कभी हमें सुई के नोक के बराबर हमें सताया नहीं है, कभी भी नहीं। नहीं उनका उसूल, जब तक आप खुद शरारतें नहीं करेंगे वो नहीं कुछ नहीं करना। सही बात। तो आप तो माशाल्लाह इल्म रखने वाले लोग हैं। आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इल्म के लिए चीन तक जाएं। बेशक। तो देखें ना, चीन से अभी काफ़ी हमें इमदाद मिल रहा है, इल्म भी आ रही है वहाँ हमें से, फायदा हो रहा है। टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। तो ये जी आगे कालीन है, उस कालीन को मसनद शाही कहते हैं। ये तख्त पे बिछाया करते थे। अच्छा। लेकिन ये डैमेज हुआ था इसलिए इसको दोबारा बनवाया है। वो तो करना था ना फिर उन्हें, इतना लंबा अरसा। आगे बढ़ते हैं हजरात, यहाँ से आगे हुंजा के हुक्मरानों की तस्वीर हैं बाएं हाथ से आगे, और सामने मेरे दाएं हाथ पे दीवार पे प्रिंस करीम आगा खान, उनके आबा व अजदाद की तस्वीरें हैं, वो मैं अलग से बयान करूँगा। इनके सबसे बड़े वो जो इस्माइल खान से वो कौन से? वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। ये अमीर गजन खान है, 1863 से 86 तक। इनके ज़माने में बहुत जंगें हुई सिखों के साथ, डोगरों के साथ। किनकी? अमीर गजन खान इधर जी। अच्छा अच्छा। इनके बाद उनका बेटा मीर सफदर खान यहाँ हुक्मरान बना, जिन फिर अंग्रेज़ों ने खुद हमला किया जब सिखों और डोगरों से नहीं हुआ। इनके ये बेटे हैं? जी सर। अच्छा। बाद में अंग्रेज़ों ने इनको शिकस्त दी तो ये फिर चाइना चले गए। अच्छा, ये चाइना चले गए। और ये उनके छोटे भाई हैं जो अंग्रेज़ों के दौर में उनके निगरानी में फिर हुंजा की हुक्मरानी इनको मिली, मीर मोहम्मद नज़ीम खान साहब। अच्छा। उनके बड़े बेटे मीर गजन खान उनके दौर में फिर हुक्मरान बने।
ये उनका बड़ा बेटा मीर मोहम्मद जमाल खान, जिन्होंने 3 नवंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। कायदे आज़म को लेटर लिखा अच्छा, और ये पाकिस्तान है। का हिस्सा इन्होंने। ये तो असल में काबिल सर तारीफ है। आगा खान जो सुल्तान मोहम्मद शाह थे, इनके पीर मुर्शिद थे, उन्होंने इनको मशवरा दिया कि आप मुस्लिम कंट्री के साथ हो जाएं बहजत मुसलमान। और भट्टो साहब के ज़माने में ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम पहली मरतबा इंट्रोड्यूस हुआ इधर आपके यहाँ? 1974 में हुंजा में। हुंजा में। उससे पहले सिर्फ मीर साहब के दरबारी निज़ाम का जो कदीम रवाजी कवानीन थी वो नाफिजुल अमल थी जबरदस्त। जी। और उनके बड़े बेटे मीर गजनफर हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर भी रहे हैं। यहाँ के लोगों ने इनको बड़ी इज्जत दी, अमूमन हर मरतबा इनको इलेक्शंस में वोट दिए। नवाज शरीफ साहब के क्लास फेलो भी रहे हैं ये बचपन में। अच्छा, अच्छा, उधर पढ़ते थे उनकी मीर गजनफर की। मीर और ये लेडी काउंसलर हैं गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में। आज भी तो ख़वातीन के लिए काफ़ी सारे छोटे स्कूल्स इस तरह की चीज़ें इन्होंने बहुत बनवाई हैं। देखा भाई, क्या बात जबरदस्त। और ये उनके बड़े बेटे सलीम साहब हैं, अभी गिलगित में रहते हैं, सॉरी इस्लामाबाद में रहते बड़ी हैं। शक्ल मिलती है। चाहते थे कि मैं बयान करूं मैं थोड़ी देर बाद हाँ, जहाँ मैं कहूँ। अच्छा, ये वही है जिनका असल नाम शाह करीम है। शाह करीम है। 49 लिखा, इसका मतलब ये है कि तारीख़ इस्लाम में 2 बड़े इस्लाम की शाखें हैं जो विलायत मौला अली इस्लाम को कबूल करते हैं, वो शियाना अली हैं। जो उनकी विलायत को कबूल नहीं करते हैं वो सुन्नी इस्लाम के अहले सुन्नत है ना। हाँ। तो ये इस्लाम की इस कहानी में ये होता है कि शहीद करबला इमाम हुसैन इस्लाम से आगे इनका सिलसिला इमामत अभी तक जारी है हमारे इस अच्छा। हिस्ट्री में। आपके इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे इमाम इस्माइल से इनकी नस्ल अभी जारी है अभी तक। दूसरे अच्छा, बेटे उनके इमाम यानी इस तरह नस्ल जारी है। जी जी इमाम मूसा काजिम जो थे उनकी नस्ल से 12वें इमाम मेहदी गायब तस्वर किए जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये शियों की शाखें हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो करंट आगा खान यूरोप में रहते हैं, इन्होंने किले का काम करवाया। इनके दादा थे सर आगा खान सुल्तान मोहम्मद शाह, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट बने। पाकिस्तान बनने से पहले ही ये कराची में पैदा हुए थे। अच्छा। असल में अच्छा, अच्छा। शहीद शहादत करबला के बाद ये मिस्र चले गए थे वहाँ से, और मिस्र में 250 साल इन्हें हुक्मरानी की। इन सादात ने सरदार। फातिमी खिलाफत कहते हैं जिसको। वहाँ से मिस्र से ईरान आए, ईरान से फिर ये माइग्रेशन करके अफ़गानिस्तान आए। कंदहार में काफ़ी अर्सा रहे। वहाँ से जो सईद थे, सादात थे, उनको लेकर ये पहली मरतबा शाह सलीम शाह इंडिया आए थे सूरत अंग्रेज़ दौर में। तो ये फिर अभी यूरोप में चले गए फिर। हाँ जी, हाँ। चूँकि आप जानते हैं अरब में, सऊदी अरब में आल रसूल कोई नहीं है, वो निकल गए हैं वहाँ से। जी, आगे बढ़ते हैं। वो इसे करवा दिया। अब इमरान खान कर रहे हैं, अब इमरान खान साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो देखते हैं। खास तौर पे इस इलाके में। हाँ हाँ, वो तो क्या था? समर बालकनी है, इसको अंग्रेज दौर में इजाफा किया गया था। अच्छा। फोल्डिंग चेयर, टेलीफोन, सोफे भी अंग्रेज दौर में आई। मतलब ये नई चीजें, नई जिद्दत आई ना। जी जी तो जी। आपने पहले किचन में देखा, हम पत्थर की बर्तन, लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। जी जी। कितनी जबरदस्त क्रॉसियर आ रही है। अच्छा, ये थे कालीने बनाते थे, इसलिए पूरी दुनिया में शुरू से मशहूर है खुतन। कुतन और खुतन में इस तरह की मसनूआत बनती थी जी पहले से। शायद ये आप भी बनती हैं। अब भी बनती हैं। उसके रंगाई के लिए कोदों के छिलके, इस तरह की फूल, जड़ें उबाल के ना उनसे रंग कशीद करके रंगाई करते थे। अब अभी तो हम केमिकल डाई यूज़ कर रहे हैं जी, अब तो केमिकल है, पहले तो ये बाकी जड़ी बूटियों से निकल रहा था। तो मोहतरम खातिन यहाँ की बालकोनियाँ हैं। ये सज़ाए मौत की जगह है। हाँ, वो उधर भी उसने दिखाई। ऐसी मीठी चीज़ है, इनका अखलाक देखो आप। जी जी बिल्कुल ये निस्बत हमारे दीन के बाहर। सही बात। आज हमने रोटी नहीं खाई, हमें पता चला चिकन का खाना खाया, कुछ नहीं खाया, सब खाया। ऐसा हमारा अपने के उसने अच्छा ज़बरदस्त। काफ़ी मुश्किल हो गया तो उर्दू अंग्रेज़ी में क्या मैं पढ़ूँ या ये माइयों गल कर रहे हैं। कितों गल कर रहे हो? 69-70 में बना था। इसको बनाने के लिए शुमाली अफ़गानिस्तान से कारीगरों को लाया। हर घर से जो भी बर्तन थे वो इकट्ठे किए, उनको पिघलाया और उनको पिघला के तोप बना के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया बाद में। यार कैसी अंग्रेज़ों प्यारी को बड़ा बात गुस्सा सुनाई आया। है। उनको बोले ये पहाड़ी लोग, हमें तो यकीन नहीं था कि तो किसी पहाड़ में फंसे हैं, ये तो तोप चला रहे हैं। तो तोप उठा कर उन्होंने फिर गिलगित ले गए एज ए जंगी तोप। और
उस ज़माने में जब अंग्रेज़ ले गए तो ये फिर हम बड़े परेशान हो गए, वहाँ पे पड़ा रहा। किले की बहाली के बाद जनरल मजीद मलिक साहब को हमने लेटर लिखा, मीर गज़नफ़र ने, और वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर से इजाज़त मिली, तब ये तोप ला के यहाँ रखा है। बड़ी बात है। ये तांबे की ही पूरी, ऊपर हमने वही तांबा है। हाँ हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। आप लाहौर जाते होंगे, वहाँ पे देखो हाँ जी, मशहूर बिल्कुल। ज़माना तो वो पता ज़मज़मा है। तोप है क्या बात है। ना, जिसको बंगियों की तोप भी कहते हैं। फरंगियों की उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।